Hi guys, እንዴት ናችሁ? We're back. ዛሬ another view ይዘን የመጣነው አልከናል different view እና ኤፒሶድ ስንት ላይ ደረሰ? 6 or 5 አጋማሽ ምን ነበረሽ? ግማሽ ሲዝናችን ግማሽ ነው። ሲዝናችን ግማሽ ላይ ደርሰናል። How was your week? My week is the same. Nothing new. Yeah. How was your week? Boring. አይዞሽ, it's okay. አይሆንም። እሺ አዲስ ነገር ምን ነበረ? ምን አዲስ ነገር? ከኛ ህይወት ፊልሚን ጋዜጠኛ ሆስት I said ፊልሚን እሺ ብቻ ጋዜጠኛ ይኸውልሽ የሆነ ጊዜ የሆነ ጋዜጠኛ ነበር ሰው ኢንተርቪው ላይ ቀረበና ሰውየው ኮንፍሮንት አደረገው ጌይ ነህ ወይ? This is the second time that I gave up. ሀበሻ ነው ነው ሀበሻ ነው። ኦኬ ቲቪ ታዋቂ ጋዜጠኛ። እሺ ከዛ ኮንፈረንስ ያደረገው ሰው ላይ ጋዜጠኛው ነበረ ምንድን ነው ለምን እንደዚህ አልክ ምናምን አሉት። ውሸቱን ነው ተብሎ በሱሳይድ ነው። እሺ ከዛ አሁን የሆኑ ሰዎች ዴም ማረገ ለወንድ ከዛ በኋላ ተዳት ሰውየው በቃ ሴት አፈረገለት ማለት ነው። ሲያወራው ላይክ ሰውየው when I go low wherever ልክ የሆነ ነገር እዚህ ነው ማለት ነው። በጣም የባሰ ነገር ከዛ አገኙት መሰለኝ አግኝተው ላይክ ሲመቱት ነበረ። በጣም ታዋቂ ጋዜጠኛ አንቺ probably know him because he was ጋዜጠኛ is crazy. I that note for me, thank you. Not in ቀስ ያልሽ ሰዎች ግን ናችሁ ታውቁት. So the people I know are ጋዜጠኞች. That works, goodness. Let's go. Yeah. I don't think ያለ. Yes. Let's go to the question of the week. Question of the week this week የነበረው is hustle culture toxic now ወይስ motivating? ነበረ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቅም። hustle like መስራትማ ኖርማል ነው። መስራት is working. hustle is በጣም መስራት. The same shit. እሱ ሞቲቬቲንግ ነው ወይስ ቶክሲክ ነው? ምንም አልቀይርም። ግን ብቻ እሱ ነበር the question እና I think yes እና no question ሆነ because ብዙ ሰው yes or no ብቻ ነው ያለው. There was no explanation. It would be better የእናንተ perspective like በዲቴል ነበር። What do you think አንቺ? ሞቲቬቲንግ ነው ግን ሎኪ ደግሞ ቶክሲክ ነው ገባ። I think like it's 50-50. It depends. ሄልዚ አድርገሽ ካልቀጠልሽ በስተቀር still get በጣም ቶክሲክ። ሄልዚ አድርገሽ ማለት in what way? ማለት የሆነ እንዴት ነው የራሱ የሆነ ጊዜ you don't have to see it in the war ገባሽ። አንዳንድ ሰዎች ኦኬ በቃ ያደርገው so they motivating ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ኮሜዲ እሱ ነው ገነ ቶክሲክ ስለ ቶክሲክ ነው ያው yeah okay ገባሽ። if you're like this ለራስሽ እናንተዎች ኦኬ ፋሲል ላይ ከሆነ በቃ ሎክዲን ሆኖ ግን like ሌላም ህይወት ካላቸው that's very motivating. ግን እሱም ብቻ ላይ አተኩረው የሚሰሩ ከሆነ እሺ setting ለምሳሌ same age ላይ ሆኖ different success level ላይ ያሉ ሰዎች yeah is that motivating or toxic ነው መሰለኝ? Yeah, that's toxic learning because you're comparing yourself. But at the same time ደግሞ I have to reach like የሆነ ደረሰ no አንቺ የምትደርሺው የራስሽ ዓላማ ነሽ እንጂ I don't think most people understand. Yeah. So እንደዛ የምትረጁ ከሆነ it's very toxic because you shouldn't like compare yourself እንትና የደረሰበት ላይ መድረስ አለብኝ ብለሽ ማየት የለብሽም። ግን most of the time it's toxic because አሁን ለምሳሌ አንቺ የሆነ ሱቅ እየከፈትሽ ነበር የሆነ ሰውዬ ደግሞ የዛን ሰው ፋብሪካ ኦን ያደርገዋል same age ስለዚህ ያኛው ዲሞቲቬት ያደርግሻል። እንደዛ ወይ ከሆነ that's በጣም toxic እንደ ሰዎቹ እሱም ግን ሞቲቬት ካደረገሽ it's toxic like you should work to own the company እንጂ ትዕግስት ይሄ ነገር ስላላት I should work የትዕግስት ደረጃ ለመድረስ ብዬ ማሰብ የለም። just getting better ነው እንጂ ከነበርሽበት አንጻር ማሰብ የሰው ሌብል መሆን የለበትም። yes perfect way to describe it. Thank you. You're welcome. እሺ so the other topic ሆኖ is ዛሬ we have ቆፍጠን ያኔ ብዙ ኮስታራ አይደለም እንደዚህ ታገኝ yeah ሁለቱ ኮስታራ ነው እኔ አምስቱን ኮስታራ ነው as always እሺ I should start I think አምስት ነኝ እኔ so እሺ so የሚሆነው ምንድነው we're going to ask questions እና እሱ ላይ ነው የምንወያየው። እሺ so
what's the decision that changed the direction of your life? I think ይሄ ነገር ፖድካስቱ ላይ አውርተሽው ይሁን or ስናወራ አውርተሽው ይሁን እኔ I know እኔ አንቺን አውቃለሁ እኔም አንቺን አውቃለሁ እኔ ራሴን ረስቼዋለሁ okay so do you want me to tell you and አንቺ እኔ ትነግሪኛለሽ wait which part I know yours because ግን I don't remember ፖድካስቱ ላይ ይሁን ያወራሽው ወይስ ኖርማል ቁጭ ብለን I don't remember ያንቺ ምን አውቀዋለሁ so I say yours you say mine let's make it interesting so yes because changing point was excited that this አዳማ ሄደሽ ስትመለሽ ነው when you decided at this point I know her better than she knows herself የዛኔ so የዛኔ is her changing point of her life ያስባል ለኔ እንግዲህ ማስታወሰው እሱ yeah ተናግረናል እሱ ነው like I don't remember okay that doesn't matter no that doesn't matter everything is not that deep but can even more than yeah thank you but still I don't think it works because I want to risk take her it depends on the risk worth it no way no it's better to try no አንቺን ተመጫቸው ሪስኮች they're not worth it that's what I'm saying አሁን አሪፍ ሪስክ አለኝ coming up እሺ እኔ ደግሞ it's like አሁን ላይ ሪሌት ማድረግ የምችሉት ነገር ሊሆን ይችላል we don't say names the question is which what do you think of exposed internet like social media relation not that drama don't do that I know I said post it the one I was yes post it ያልኩት ነገር ትዝ አለኝ ግን ምን ያህል ድረስ ነው ፖስት የምታረጊው እንገርሽ I don't think at this point mine በጣም bare minimum አድርገው ግን እንዴት አስረዳሽ ፖስት ማድረጉ ኖርማል ሆነብኝ አሁን ከተፈጠረው ነገር I get that አሁን ላይ ግን ሶፍ ያለው ነገር ቪኖ ሲጣሉ ቪኖ በአንድ ሳምንት ሌላ ቦይፍሬንድ ስትይዝ ቪኖ ጋ ሆል ታይም እሺ እንደዛ ማለት ለገርስ አብረውት ቲክቶክ የሚሰሩት ነው በጣም ፐርሰናል አድርገነዋል you know who we're talking about at this point we don't care because እናንተ you made it our issue when you post it የእናንተ issue አይደለም by the way yeah so you can't blame us you try to ignore it ግን it's too much at this point it's getting ግን at the same time ያናድደኝ is acknowledge አድርገነው እንደ ቶፒክ ስናወራበት ያናድደኛል አይ መጀመሪያ መጨረሻ ላይ ፖይንት አለ ነው it's very embarrassing by the way embarrassing የሆነው is for the people በኋላ ላይ አብረውት የሚታዩት ሰዎች let's say me and you dated ከዛ ተጣላን እኔ አብራቸው የምታያቸው ሰዎች it's embarrassing for them your friends no the የሚተኩት ሰዎች the dated friend and a girlfriend exactly እነሱ because who knows we might get together again የመጀመሪያ አይደለም ይሄ ነገር ሲፈጠር ግን ለምንድን ነው እንደዚህ ሚዝራብል ምትሆይ ዘይኒ ደግሞ ትንሽ እኮ አይደለም like የኛ ኤጅ አይደለም ከዛ ደግሞ በጣም ያሳቀኝ ፓርት ማለት ነው talking shit about each other ማለት ነው ግን they dated እሱን ችለው ነው ያንን ሰው thank you so ለራስሽ የተቀበልሽው ነገር ያነበ that person is disrespecting yourself by that ይሄ ነገር እያልሽ ነው ለሰው የሆነ መሆን የሰራው I don't agree with that እዚህ ላይ point I think actually last year ማርቼ ነበረ ብዙ አጨርኩ yes የእነሱን ታዩና back to actual situation ስንመጣ እስከምን ኤክስተንት ነው ፖስት የምታረጊው ስትጠጪ ስትነሺ ስታይ that's too much ያው በቃ አለ አይደለ ይሄ ሶፍት ላንች ምናምን ፐርፌክት አንቺ ግን ሲታቸው ነው ፖስት it depends ኦኬ ማክሲመም ሄደ ደግሞ ብዙ አመት ከቆየሽ ኦኬ ካፕል ኤዲት ግን ገና አሁን ይኸውልሽ ሰው ችግሩ ምንድነው በሁለት ሳምንቱ ፊቱን ፖስት ያደርገዋል you don't know what's gonna happen what do you mean ሁለት ሳምንት what do you mean don't do that no wait at least a year 2 years to post his face ሁለት ሳምንት ማለት ነው ሁለት ሳምንት መድኃኒዓለም people post his face for us that's what I'm saying. Don't do that. When you're 100% sure, even though so no, you don't know. That comment for that, and 100% you do ghosting them. Right. So don't do that. Okay? Ghosting. Like when you're sure, because since one picture is okay.
don't do too much as well. maybe again, you know, maybe I didn't so much like it depends on the relationship level. Yeah. So post ስላደረገ not Yeah. Again, wait is my point. Just wait and see. ጊዜ ብዙ ነገር ይቀይራል። በዛ ላይ ደግሞ ማለት ነው ፊታቸውን ፖስት አላረግሽም ማለት like አትበይ መቀየር ትችያለሽ ነው like That's what I was gonna say. ግን who knows? እሱን ነው የምለው ታይም ብዙ ነገር ይቀይራል። ስለዚህ just like ነው ፊት ለምዶ ፊት ፖስት if you're sure ምንም ችግር የለም ለመጋባት አስብ ናይን ሰው እንደምመስል አጋራ ከዚህ እሺ እንቀጥላለን። እኔ ነኝ እሺ the other topic for me is what would you tell your past and your future self? past አሁን ላይ ቆመሽ ላለፈችው ትዕግስት ምን ትያታለሽ? the future there's a lot to come. I feel like for my past self, I would tell her, ሁሉም አልፏል። Like አያልፍም ብለን ቁጭ ብለን stress out ያደረግንባቸው ነገሮች genuinely because እኔ that's how I felt because ደግሞ እነዛ ነገሮች አመታት ቆይቷል ከኔ ጋር እና በቃ I thought እድሜ ልኬን እንደዛ መኖር ነበር የመሰለኝ ግን አሁን ላይ ሳየው 5 years 6 years አብረን ቆየው ነገር very curious ብቻ አልፏል እና it's not related ከሰው ጋር personality እና attitude ነው አልተፋም እኔ በጣም መሮኛል ስልክ ስታወራ ስፈልገው ሄሎ እንዴት ዋልሽ ትለኛለች ስፈልግ ሃይ ትለኛለች ግን እደውላለሁ be grateful don't okay እሱማ ግዴታ ነው ቢለው እኮ አወራሯ ብቻ ግን አልፏል and for my future self I'm coming to make you proud. I'm working every day to make you proud is what I want to say. By the way, make sure you guys answer in the comments as well. What's your turning point? What do you think about posting a relationship? Tell us your thoughts. We want to know. So to have like why is change hard? Yeah, so question, it's easy and hard at the same time. How is it easy? ቀላል ነው ለምን hard ነው የሚለው ለመመለስ it's because አለምት adapt አላረክሽም ያን ህይወት so ለዛ ነው ማትቀየር it's easier ሰውነትሽና your mind why is it hard it's easier to do የለመደውን ነገር than የሚጠቅምሽን አንድ ከባድ ነገር ከማድረግ it's easy ግን ደግሞ ከባድ ነው ማለት No, usually 50% of the time, ታውቂያለሽ. Let's say you have class in the morning. You have class in the morning. You know, I think it's getting personal. ለምሳሌ let's say you have class in the morning. You know, ቁጥርሽ ቲክቶክ አይተሽ ምንም ህይወትሽ እንደማይቀየር. ግን it's going to be hard for you to understand. ማይንድሽ የለመደው ምንድን ነው? It's easier ቲክቶክ አይተሽ አምሽተሽ ጠዋት having that rushed morning እሱ ስለለመደ. ግን if you're like no Tigist, we're not doing that. I'm going to sleep early ዛሬ ከዛ በኋላ ጠዋት ተነሳ which is better lunch ያኛው so that's why change is easy in the best because you know which is good or bad but at the same time you don't want to accept it because it's hard to change already ሰውነትሽና your mind adapt ስላደረገው you don't want to change it so that's why it's hard it's like የሰው ተፈጥሮ ነው I feel like the same comfort zone ነው ሩት ላይ ሰው በጣም ግን መቀየር ያለበት yeah of course that's why I said it's easy and hard Ishi what are habits to improve your life that's it habits it depends on the ሰው basic habits አሉ let's say saying no that's a habit out of habits ዝም ብሎ ነገር yes so saying no is a habit doing things when it doesn't feel okay pushing yourself to do things I think we've talked now we did yeah but there are things like intentionally rest magic ምናምን there are lots of things yeah she got
እሺ ሶ ሌላው ምንድን ነው how do we see peer pressure in our generation? That's a very like በጣም ቤዚክ ሆኖ ግን ደግሞ like የተረሳ ነገር ተወራ ከዛ ቤዚክ ሆኖ ሰው አዳፕት አደረገው ይዞት እየኖሩ ነው። by the way I used to be a person that says any peer pressure never መስዋ ነበር ግን ምን ሪላይዝ አደረኩኝ ለጥሩም ለመጥፎም peer pressure ይሰጣል of course you know እና ግን peer pressure ሲባል like መጀመሪያ የሚመጣው መጥፎ ነገር ነው that's not true እሱንም ሪላይዝ ያደረኩት by the way in college but there's a lot of good peer pressures and I'm very grateful for my like college friends because they push me every day to do something better and that's ሳላስበው pressure ነው so I don't think መጥፎ ነገር ብቻ አይደለም ግን like peer pressure ሲባል አንዴ ክሌም የተደረገ ነገር okay that መጥፎ ብቻ ነው fiction no it's not ግን obviously like መጥፎም ሆነ ጥሩ you have to be conscious about it ለኔ ይጠቅማሉ it does it enlarge my life ነው ዞሮ like ሰው በራሱ ነገር ነው ቼክ የሚያደርግ ይችላል ነው ስለዚህ ግን you have to be conscious like መውሰድ ያለብሽ እና መውሰድ የሌለብሽ እሺ very fun question ግን እኔ አላሰብኩበትም if you could relive one day which day and why ምንድን ነው አንቺ for me it could be any day I was with my sister my older sister any day አንዷን ቀን ከሷ ጋር የነበርኩትን I'm happy to specific day ብዙ አለ specific day መታ ጋስ የሄድን ቀን that day እሺ no you have to choose one እኔ በጣም like ይሄ ቀን አሁን ቢደገም ብለው በጣም ብዙ አለ አንድ ብረጅሽ ወይኔ ብዙ ነው ማለት like on the top of your head የመጣ አንድ ቀን ምንድን ነው እንጃ አላስታውስም ግን ሜቢ ግቢ የሄድኩበት ቀን the first day I was በጣም ሲሆነ ሌላ ዳይሜንሽን ነገር ሲሆነ አዲስ the first day yeah okay ሄደው ምናምን ያደረስን በጣም ብዙ ነበር አብሮኝ በጣም ደወል ፋሚሊ yeah okay እሺ ብቻ that was continue I think your last question ያለቀ you have one እሺ how do you see the cultural day celebrations on በጣም ባዲስ ሰርግ ነው የሚመስለው ከዛ ጋር like full glam makeup now they look older as well they look older like የኛ age ነው የሚመስለው በጣም ነው የሚያምሩት glam ይደብራቸው not really yeah they all በጣም በቃ I know good for you guys yeah I didn't any Arish only done how was it probably which I wish I didn't አይቻለሁ ግን በጣም ስትሪክት ስትሪክት ናቸው ትምህርት ቤታችን በጣም that's the basic thing yeah because what የዜግነት ግብር is the only song የትምህርት የሚዘፈን እሺ ያየሁት ማለት ነው እንትን ቲክቶክ ላይ ያየሁት ነበር ትምህርት ቤት ስትሄዱ ላይክ እንዴት ነበር የምትሄዱት ማለት ላይክ ተሰልፋችሁ ከዛ ወደ ክላስ እጃችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ቅዱስ ገብርኤል why you're not prisoners no እኔ በጣም ኖርማል አድርጌው ማለት ነው ኖርማል ሆኖ ከዛ ቲክቶክ ተሰሩበት I was like maybe ሌላ ሰው እኮ እንደዚህ by the way prisoner ነው እንደዛ የሚሄደው ምንድነው በአማርኛ ታሳሪ ነው እንደዚህ ምን ስነ ስርዓት አልነበራችሁም ስለሌላችሁ ነበረ የሚመስለው ማለት ነው የሆኑ ተመርጠው ልጆች አስቸግረዋል ግን I figured like ኖርማል አይደለም ኖርማላይዝ አድርጋችሁ አይቻልም ነበረ ሲጀመር like ውጪ ሰለብሬት ነው ኮስቲኖቹ ያየ ከዘመድ ውጪ ሰለብሬት ታሪክ ከሆነ አሁን ድረስ ትራንስፖርት አይሰጥሽም ከትምህርት ቤት ውጪ ፕላን አድርገሽ ምናምን I don't know ትላላችሁ እኮ ላይፍ ናቸው መሰለኝ ብቻ እኛ ዊድድ እንደዛ አወቀ ግን ምንም አልተባለም ከኛ በኋላ ያሉት ግን አወቀባቸው ከዛ ትራንስፖርት አይሰጣቸውም ያጸዳሉ ቤት የመጡ I guess የሆናችሁ they had በጣም fun even my brother's video ያየሁት ነበረ they had fun ማታ እንትን አፍተር ፓርቲ ብላለው ታይ
Yes. Imagine their prom. I'm so excited to see their prom. I know. እንደዚህ ከሆኑ like ለእንትን ግን ሁሌ ነው ላስት ይር እኔ ይገርመኝ ነበር like ከኛ በኋላ ነበር ነው ያሁን ይለያል። አሁን ያሉት ከባድ different የተጠራቀሙ ባዲዎች ይመጡ very good. Actually, last question. I think Jalish. Yeah. Actually, last question for me is habits that your life or mythology. So, like, if you listen, let's say, let me say, who into Marek? I don't think it. I don't know if it works. Or she soon enough question the Jammer. She soon merged another question. Yes, just Marek. The tiny bee wants to look at it. Taking break again. I don't think it's taking break time. Zona. Isolate. That's taking break. Taking break. It's taking break is different. At the same time, socialize. Different. I'm taking No, break. Of course, no. I'm taking break. Isolating. Taking break with you. Okay, but change meal solid. Taking break, it depends on how you identify it. No, እኔ ደግሞ ምንሽ አለ ለምሳሌ በጣም ቢፋታል በጣም ስትረስፉል በጣም ብዙ ነገር ነው ከነበረ በጣም ሶሻላይዝ ያደርግ ነበረ ኤነርጂ ሆነ ሳለ ያጋት ለካም ቢዝነስ ከዛ ማለት ስካራ የተሳረግ Just taking a break from taking a break for a day ሊሆን ይችላል yeah well it works yeah okay Eshi, that's the first question. The second question is አንቺ Eshi, how to stay motivated when you're stuck? You need to admit that you're stuck. That's like the first step to take. And the more you stay there, the more it's going to be harder. I know. Again, that's why you have to admit. And then I don't think that's the that's the first step. And then I'm not stuck. They're stuck. Just admit you're stuck. That's why you feel you're stuck. And then the second one is like like breaking it into steps. But so they try to like የሌላቸውን ነገር በአንድ ጊዜ ማምጣት ይፈልጋሉ. It could be habits, let's say reading books, drinking water, exercising. ሰኞ ቀን ይሄን ሁሉ አደርጋለሁ. ህይወትሽ ውስጥ የሌለ ነገር በአንድ ማምጣት ትችይ. So you have to break it down into okay, ዛሬ እንደዚህ አደርጋለሁ and then tomorrow and then we have to be ready for the like abundance. That's why you have to admit it. stuck ነኝ ታደርጊዋለሽ አይደለም አድሚት አድርገሽ ወደ or some type of depression ወይ ደግሞ በጣም overthinking መግባት ትችያለሽ. like possible ነው. Okay, I'm stuck ብለሽ ግን maybe you might not do anything about it. ከባድ ነው because change ከባድ ነው. Exactly. If you want to change ነው እነዚህ ነገሮች የምታደርጊው by the way. Okay, I want to change ብለሽ ተነሳሽ ምን እንደምታደርጊው መጀመሪያ you have to admit that you're stuck. Yeah, I'm telling you. ከዛ በኋላ ነው እነዛ like small processes የሚመጡት ግን don't try to like do everything at once. Yeah. So የዛሬ ኤፒሶድ ይመስል ነበር. I feel like በጣም አጭር ነው yeah ግን we just wanted to change the environment. We want to know ምን እንዳሰባችሁ how's the setting ውጪ ስንሆን ምን አይነት what ብቻ ይሄን ይመስል ነበረ It's okay. Hopefully you guys like the change. Let us know in the comments. We read every comment and we try to reply. Yeah. So yeah, guys suggestion comment ላይ who do you want to see on the ለኔክስት እናመጣው ምናምን yeah ንገሩንና ቶሎ ሚደርስ ጋስ ምግብ አረግሻቸው yeah ብቻ እስቲ let us know subscribe ያደርጋል Instagram and follow አድርጉ question of the week every week አለ so make sure to answer question of the week ላይ እንዲጠይቁ የምትፈልጉትን ጥያቄዎች text us and yeah subscribe follow like subscribe ሌላ የለማችሁ I did I said subscribe እንደውም ብዙ ጊዜ like bring up እናደርገውማ yeah we don't say it as often ማለት አለብን ስንጀምር ራሱ ማለት አለብን people do hi that. guys subscribe no ግን like subscribe yes make sure to subscribe and የዛሬ በቃችኋል same time next week